Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Waalaikumsalam. student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Well, how are you today? I'm We are fine. fine, Thank you. alhamdulillah. And you? And you? I'm fine too. Thank you for asking me. Okay. Before we start the class, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Now, I'm gonna absent you for this class first. Okay. Just say present or absent. The first is Muhammad Faris Hisham. Present, sir. Okay. The next is Liha Malihatul Husna. Present, sir. And then Naufal Arya Riza. Present, sir. And next, Natasha Albert. Present, sir. And the last one is Muhammad Dimas Panjiwijaya. Present, sir. Okay, thanks for the voice. Today we're gonna study about what time is it. That include about time, date, and month. Okay. The first thing I'm gonna show you about a video about time, dates, and month. Okay, sir. Okay. Okay. Sir, Yes. can you speak Indonesian, sir? I don't understand. Oh, pardon me. Okay. Gimmick, Jadi- sir. Okay, I understand. Jadi sebelum kita akan memulai tentang pelajaran kita hari ini yang bertemakan tentang waktu, tanggal, dan bulan, kita akan menonton sebuah video terlebih dahulu. Oke, silahkan simak videonya yang akan saya tampilkan. Baik, sir. Student, have you watched the video? Yes, sir, we have. Yes, sir, we have. Okay, please someone tell me about what is the video about. I think the video is talking about Samir and Jessica parents' anniversary. Okay, what about you, Dimas? I think I have Sam, Samir, and Jessica plans about their parents' wedding anniversary, sir. Okay, that's right, Albert. In this meeting, we will gonna talk about time, dates, and month. So, Ochan, can you mention the time, dates, or the month on the video? I think the time is occur in next week on March 15. Dan bagaimana dengan Dimas? Apakah ada yang lain? Yes, like 25 years ago at 7 p.m. Nah, yang disebutkan oleh Ochan sama Dimas itu adalah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang waktu, tanggal, dan bulan. Oh. Okay, now I'm gonna present about the PowerPoint, the material. Okay, sir.
Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Sir. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya mulai ya. Time, dates, and month. Waktu, tanggal, dan bulan. Kita memasuki materi yang pertama yaitu telling time, memberitahu tentang waktu. Jadi pada saat memberitahu tentang waktu, kita memiliki beberapa poin, yaitu biasanya jam diikuti dengan IM atau PM. PM itu antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. Dan IM yaitu jam 12 pagi sampai jam 12 malam. Contohnya 7 AM jam 7 pagi. 8 PM jam 8 malam. Kemudian ada juga preposisi tentang in, on, dan at. In itu digunakan pada saat menunjukkan tentang waktu. In the morning, in the evening, in the afternoon, dan yang lainnya. Untuk yang on itu untuk hari dan tanggal. On 26 June, on the 1st May, on the 2nd July. Yang kemudian ada at. At itu waktu yang lebih spesifik, yang lebih rinci, yaitu at 7:15 AM. Selanjutnya telling time. Telling time menggunakan ada dua macam angka, yaitu kardinal dan ordinal. Yang kardinal itu seperti biasa, seperti kita menghitung 1, 2, 3, and 4. Ordinal ini digunakan untuk memberitahu tentang tanggal. Untuk yang pertama first, yang kedua yaitu second, yang ketiga third, yang keempat fourth. Sampai sini apakah sudah paham semua? Sudah, Sir. Alhamdulillah. Oke, saya lanjut ya. Telling days. Telling days ada 7 hari. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ingat, hari hanya ada 7 itu aja ya. Yang terakhir, memberitahu tentang waktu itu bisa secara oral. Oral itu diucapkan ya. 7 o'clock, Wednesday, Thursday. Yang kedua bisa dengan cara ditulis, yaitu dengan angka. Jam 7 pas, jam 8 lebih 15, jam 10 lebih 45 menit. Menggunakan angka. Oke, ternyata hanya itu saja materi kita hari ini. Dan sekarang saya mempunyai sebuah conversation, yaitu sebuah percakapan oleh Margaret dan Tony. Siapa yang mau baca? Me, sir. Me. I wanna be Tony. Tasa, sir. I wanna Okay, be Tasa. Margaret. Okay, thanks for the participation, guys. Time is yours. Silahkan kalian coba tentang percakapan itu. Yes, sir. Faris, Yap. are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ready. Oh, okay. What time is it?
It's a 4:45. Are we supposed to be at Jean's house by 5 o'clock? 5 or 5:30. He said it didn't make any difference. Then maybe we could pick your seat up at the cleaners. Sure, we have plenty of time. Wow. Mantap. Percakapannya tadi ya. Bantu. Oke, dari conversation ini bisa dijelaskan bahwa Margaret sama Tony harusnya berada di rumahnya Jim pada jam berapa? 5, sir. Nah, Jam 5. Jam 5. That's right. Tapi sekarang pada percakapan tersebut sekarang terjadi pada jam 5 kurang 1/4, sir. Oke, that's right, Natasha. Tapi si Jim itu bilang jam berapa harus pada di rumahnya. Jam 5 atau enggak jam 5:30. Nah, that's right. Jadi, pada percakapan ini bisa disimpulkan pada jam 5 kurang 1/4 itu terjadi sebuah conversation tentang Margaret sama Tony. Yang dia harusnya pergi ke rumahnya si Jim pada jam 5. Tapi si Jim bilang dia harus ke rumah dia jam 5 atau jam 5:30. Jam 5 lebih 30. Apakah ada yang ditanyakan lagi? enough, sir. Oke, I think that's enough. Okay, class, now time to the group test, okay? I was divided you into a group. You can check on your WhatsApp group on my class, okay? I divided you into 3 students of each group, okay? The one student will tell about their morning routine, and the second person about their afternoon routine, and the last one is about their night routine. Sampai sini apa ada yang perlu dijelaskan? Saya jelaskan pakai bahasa Indonesia ya mungkin. Jadi kalian bisa cek grupnya yang sudah saya bagi di grup WhatsApp. Setiap grup akan ada 3 siswa. Siswa yang pertama akan menjelaskan tentang aktivitasnya di pagi hari. Yang orang kedua akan menceritakan tentang kegiatan siangnya. Yang terakhir yaitu kegiatan pada malam harinya. Okay, understand? Understand, sir. Understand, sir. Understand, sir. You can go to your group and discuss about the test. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, I will sir. see you in 10 minutes. Is it enough? I think it is enough, sir. Okay. Enough, sir. You may go to your group. Okay, that was a nice presentation about the story, okay? Now, let's identify the time, date, and month about the story.
Okay. I will choose. Okay, Jihan. Can you tell us about the time, dates, or month in the story? Okay, sir. Wait a minute. In the morning, 7 o'clock. Yes. In the evening, Yes. and 60. Okay, that was a great answer. Okay, that's enough. Is there another time, dates, or month in the story? Yes. Okay, Lika, can you tell us about the time, date, or the month in the story? At 2:15, Yes. a 6:15, Yes. and in the afternoon. Okay, that's right. That's all about the time, dates, and month that we learned about today. Give applause for us. Okay, before we end the class, I'm gonna give you a little bit game. Okay, about time, dates, and month. Okay, this one across, yaitu menyamping. The day after Wednesday. Ayo, siapa yang tahu? Thursday. Thursday, Kamis. Oke, Thursday. Yang ketiga yaitu di antara Tuesday sama Thursday. Wednesday. Good, Ochan. The next, the second day of the week, hari kedua dalam minggu. Tuesday. Tuesday, okay, great, Ochan. The first day of the week, Jihan. Monday. Good. The day after Thursday, Dimas. Friday. Oke, tinggal 2 lagi. The last day of the week, Lika. Sunday. Okay, great. And the last one, between Friday and Sunday, Malika. Or Natasha, can you guess it? Saturday. Okay, great, Dimas. 100 for you. Nah, Thank you, sir. itu game yang saya kasih ya. Setelah melihat jam, ternyata kita sudah berada di penghujung kelas. Jadi saya akan menutup kelas kita pada hari ini. Oke, sebelum kelas saya tutup, apakah ada yang bertanya? Can I, sir? Oke, you sure. Go ahead. Apakah boleh memakai at daripada in the pada kata in the morning? Jawabannya itu tidak bisa ya, seperti yang tadi saya terangkan. At itu digunakan untuk waktu yang lebih spesifik. Kalau in the morning, at, nah selanjutnya bisa ditambahin at pada jam 7, a quarter to 7 or quarter past to 8 gitu, baru ditambahin at. Kalau in the morning, kamu ganti pakai at itu nggak bisa. Oke, sir. Thank you. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Sir, Yes. how to spell the
the angka. Misalnya 10, 25, 10, 9, 35 in English, sir. Itu angka biasa atau tahun? Jam. Oh, jam. Iya, Pada jam sir. berapa tadi? 9.35 itu cara bacanya gimana, sir? Kamu bisa pakai 9, 9:35. Itu bisa kamu pakai, atau kamu bisa pakai itu juga. Cuman kalau pakai itu kurangnya berapa ke jam yang berikutnya. Berarti kalau 35 itu kurangnya 25 menit. Benar? Iya. Oh, berarti kalau kurang itu pakainya tuh, kalau lebih misalnya 10 lebih berapa itu pakainya past gitu, sir. Iya, kalau lebih kita pakainya past, kalau kurang kita pakainya to. Oke, sir. Thank you. Oke, apakah ada yang lain lagi? Enough, sir. Oke, enough ya. Mari kita akhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini dengan reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Alamin. Okay, thanks for your attention and your attending. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Bam. Okay.